তাহলে পিলে ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ଏ ଶୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବା କି? ଆଉ ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିବ କି ତମମାନେ? ନା ପଢିବ? ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଦୌଡ଼ି ଧରି ସେପଟେ ବାନ୍ଧି ଯୋଉ ଡେଇଁଲା ଖେଳିବାକୁ ଆସିବ? ହଉ ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ଆସ। କିଏ 2 ଜଣ ଆସିବ? ହଉ ପୁଅ ପିଲା 2 ଜଣ ଆସିବ। 2 ଜଣ ତୁ ବସ ଏପଟେ ଜଣେ ବସ ଏପଟେ ଜଣେ ବସ ବସ ତୁ ସେଠି ବସ ଚାଲୁ ତୁ ବସ କରିବ ଏମିତି ଟାଣିକି ଧର ଏଇଠି ପିଲା ଡେଇଁବେ ଯେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଏଇଠି ଧର ଏଇଠି ଏମିତି ଧରନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଠି ଧର ଏମିତି ଏଇଟା ଛାଡି ସେତିକି ଉଞ୍ଚା ତାହେଲେ କେମିତି ଡେଇଁବ? ପୁନଃ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ଏମିତି ଡେଇଁବ ହେଲା। ପୁଣି ଏପଟୁ ଆସିକି ଏମିତି ଡେଇଁବ। ଦେଖିବା କି ଡେଇଁ ପାରୁଛ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣ କି ମୁଁ ଜଣକି ଫାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଆସେ ଜଣ ଡେଇଁ ବୁଝିବ। ଆଉ ବୁଝିବ ଆସ୍ତେ। ଆଉ ଆସ ଜଣ ଆସେ ଡେଇଁ ବୁଝିଲ ଆସ୍ତେ ଜଣ ଆସ ବୁଝିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇଠି ଆସ ଜଣ जा दे आस्ते हाँ तो जन ऐसा आस्ते 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 दे हाँ जास्त ना करने की अरे बड़ा 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 दे तो बोल तो दे आस्ते साइड जा आस्ते आस्ते ना अच्छा आस्ते कैसे आस्ते जा अरे वाह अब तू दे बुदा दे जा धरो साइड जा और जोड़ जाओ और तू जा अगर जाओ जोड़ की आ जा साइड जा पूर्ण से साइड जा और जोड़ दिया अरे तोड़ कर जा हां हां एपड़ साइड जा हां आसे जोड़ की आसे अरे तोड़ कर आसो जणे जणे कहली हां साइड जा हां एतरा एक जण आ जण आसी बस हला बस सब सुन बस देखनी बसिबो नहीं नहीं जी जाओ आसो साइड जा आगे आसना टिका एते जाओ देख कर पिला ना ए जणे जणे के देबो चले पूरा तो जल्दी पूरा तो से सीधा नहीं करो आओ जण जणे के देबो उठा दे आस्ते तब जा आस्ते आस्ते पड़िबो आस्ते हां जा